जय जगन्नाथ प्रभु समस्त ओटीईटी आस्पिरेंट को ओडिशा टेट क्रैकर वाईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँ। आशा करे समस्तंकर प्रिपरेशन प्रॉपर वे रे चलीथिबो। जो मानकर ओटीईटी 2024 पेपर 1 एंड पेपर 2 रो सिलेबस कंप्लीट कर सारिसंती तेबे मु सजेस्ट करिवि कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट दियंतु एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु जो द्वारा कि आपनकु एग्जाम रे हेल्पफुल हे परिबो। तेबे आजिरो क्लास रे आमे ईवीएस रो मान निर्धारण किछि सिलेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवा जहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु आपनकु हेल्पफुल हे परिबो। तेबे विदाउट डिले चलंतु क्लास को स्टार्ट करिवा एवं ता पूर्व कहि रखिबे कि जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करथांती तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं क्लास भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे। तो प्रथम क्वेश्चन देखिबा पर्यवेक्षण पद्धति रो सोपान गुडी को असजडा क्रम रे लेखा जायछि। जदि से गुडी को आमे सजाडिवा तेबे कोन होबो ना प्रथमे आसीबो श्रृंखलित पर्यवेक्षण और अनुध्यान देन तथ्य संग्रह तथ्य विश्लेषण एवं सिद्धांत निरूपण। तो जब देखिए यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी हम। मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेश संपर्क में प्रत्यक्ष अनुभूति आहरण प्रक्रिया को डैश कह जाए अभिज्ञता शिक्षण पर्यवेक्षण प्रकल्प। तेबे तार सठिक आंसर कौन हम समस्त यार सठिक आंसर दे सारी पर्यवेक्षण। देन देखिए शिक्षार्थी मानकर दैनिक पाग संबंध में ज्ञान आहरण निमित्त शिक्षक डैश पद्धतिर आश्रय नियंती पर्यवेक्षण परीक्षण व्याख्यान केउटी नुहे। तेबे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन ए हेबो पर्यवेक्षण। देन देखिए निम्नोक्त मध्यरु केउटी पर्यवेक्षण संबंधी नियम नुहे। पर्यवेक्षण उद्देश्य संबंध में शिक्षार्थी माने पूर्व जानिथिबे पर्यवेक्षण पई विशेष निर्देश दिया जाइथिबो पर्यवेक्षण रे सूचित प्रश्न गुड़िक प्रसंगाभिमुखी होइथिबे एवं ऑप्शन डी रे देला कि सिद्धांत निरूपण निमंते कौनसी सतर्कता सूचित होई नथिबो। तेबे सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 106 संबंधी नियम नुहे। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी हम कारण गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट आमको मिलुची तेणु सिद्धांत निरूपण निमंते कौनसी सतर्कता सूचित होई नथिबो। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्षेत्र परिभ्रमण निमंते शिक्षार्थी माने निम्नोक्त केउ स्थान को उन्मुक्त पर्यवेक्षण निमंते जाई पारंती कर्मसंस्था दर्शनीय स्थान कलकारखाना उपरोक्त समस्त। तेबे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन डी हम उपरोक्त समस्त कारण आम कर्मसंस्था है दर्शनीय स्थान एवं कलकारखाना एसबू को आम फिल्ड ट्रिप रे जाई परिबा। सौर जगत प्रसंगटी को जेपरी शिक्षार्थी भल भाव में बुझीपारे से शिक्षक निम्नलिखित केउ कार्यटी करेंगे सौर जगत मॉडल तैयारी करेंगे शिक्षार्थी मानक व्यवहार करेंगे प्लानेटोरियम को नहीं जिबे केउटी नुहे। तेबे सठिक आंसर कौन हम समस्त यार सठिक आंसर देइसे प्लानेटोरियम को नहीं जिबे। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 109 निम्नोक्त मध्यरु केउटी पर्यवेक्षण पद्धति और क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति मध्य पार्थक्य को दर्शाउछि। तेबे सठिक आंसर कौन हम समय सापेक्षता व्यय बहुलता दलगत पाठदान पई सुजोग केउटी नुहे। तेबे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन बी व्यय बहुलता। क्वेश्चन नंबर 110 जो देखिबा 110 परीक्षण पद्धति रे शिक्षक प्रथमे कौन करने को शिक्षार्थी मानक सुजोग देवे परीक्षण करने को परीक्षण सामग्री एकत्र करने को अनुमान करने को ऑप्शन डी रे अछि कि पर्यवेक्षण करने को। तेबे सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन बी अनुमान करने को। श्वेतसार जातीय खाद्य आयोडीन द्रवणर संस्पर्श रे आसिले रंगरे परिवर्तन होता है यही धारणाटी देवाई शिक्षक केउ पद्धति साहाय्य नेबे समस्या समाधान पद्धति प्रदर्शन और आलोचनामूलक पद्धति पर्यवेक्षण पद्धति
ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି, ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ତେବେ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଡି ହବ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହିଁ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ। ତେବେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଡି ହବ ଭୂଗୋଳ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରୟୋଗ। ତେବେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ସି ହେବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 115। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିଷୟର ଧାରଣା ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି, କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି, ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଅପସନ ଡି ଅଛି କି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଭୂଗୋଳରେ ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ସୁବିଧା ଦର୍ଶାଅ? ତେବେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ହେବ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଅପସନ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ? ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ଅପସନ ସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। କାହା ମତାନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅପସନ ଡି ହେବ ସଠିକ ଆନ୍ସର କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ କିଏ ଏହା କହିଥିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲେ। କେଉଁ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କର୍ମ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି ହେବ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ 1930 ମନେ ରଖିବେ ଏହାକୁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତି ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ, କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ, ଆବେଗାତ୍ମକ। ତେବେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ହେବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଖେଳଣା ସବୁ ତିଆରି କରିବା, ଦଳଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 121 ର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଡି ହେବ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନଟି କ'ଣ? କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି?
6ଟି सोपान ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ବିଭିନ୍ନ सोपान ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଜଡ଼ା କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା ତେବେ କ'ଣ ହବ? ଦେନ୍ ଦେଇଛି କି सोपान ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ତୃତୀୟ सोपानଟିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଦର୍ଶାଅ। ତେବେ ତୃତୀୟ सोपान କ'ଣ? ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ सोपान। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଚିହ୍ନିତ କର। ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି କି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 124 ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କାହା ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ? ଜନ୍ ଡୁଇ, ଫ୍ରୋବେଲ, ମଣ୍ଟେସୋରି, ରୁସୋ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଜନ୍ ଡୁଇ। କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଚାଳନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଜନିତ ଫଳାଫଳ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ଥା, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 126 ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପନ୍ଥାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲରେଡି ଆସି ସାରିଛି। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଇତିହାସରେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? क्वेश्चन नंबर 127 ऑप्शन बी हबो वर्तमान को भल भाव उपलब्धि करि पारंती। सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी माने हठात काहाकू दुरात्मा बा महात्मा बोली विचारती नहीं, यह ताहांकर केउ शक्तिर विकास कराई थाए? तेबे सठिक आंसर कौन हम? आध्यात्मिक शक्तिर, बौद्धिक शक्तिर, पेशीय शक्तिर, उपरोक्त समस्त। तेबे सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन बी हम बौद्धिक शक्तिर। गोटे निर्दिष्ट दक्षता हासिल करने ପାଇଁ विभिन्न पद्धति अवलंबन कले ताहाको कौन कुआ जाए? पंथा, प्रकल्प, प्रोत्साहन, केउंटी नुहे? तेबे सठिक आंसर समस्त यार दे सारिथिबे पंथा। ऑप्शन ए हबो सठिक आंसर। पंथा होची डैश रो समाहार। जदि आपण 2022 रो सीडीपी क्वेश्चन देखिबे तेबे निश्चिंत ए क्वेश्चन को सेठी पाइबे। पंथा होची कोन ना जदि हमें देखिबा एकाधिक पद्धतिर समाहार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्तला आपनकर ओटीईटी पेपर 1 सीडीपी क्वेश्चन आपण पाई जिवे। जेउ कार्य करी शिक्षार्थी माने किछि शिखि थांते ताहाको आमे डैश कहिताउ कर्मानुभूति कार्य, अभिज्ञतामूलक कार्य, सह पाठ्यक्रम कार्य, शिक्षण कार्य। तेबे क्वेश्चन नंबर 131 रो जो देखिबा ताले करेक्ट आंसर हबो शिक्षण कार्य। शिक्षक शिक्षार्थी को भल लागुथिबा जे कोनोसी कार्य रे डैश टी खंजी ताहाको शिक्षण कार्य करि परिबे। साधारण उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, उत्पादनक्षम उद्देश्य, उपरोक्त समस्त। एबे सठिक आंसर कोन हबो? समस्त यार सठिक आंसर दे सारिथिबे शैक्षिक उद्देश्य। निम्नलिखित केउ कार्य को शिक्षक शिक्षण कार्य रे परिणत करि परिबे? गीत, परीक्षा, अभिनय, उपरोक्त समस्त।
ऑप्शन डी हबो सठिक आंसर उपरोक्त समस्त निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षण कार्यर एक उपादान उपादान पचारिछि शिक्षण सामग्री शिक्षक शिक्षार्थी स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण पाठ्यक्रम तेबे राइट आंसर हम शिक्षार्थी स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण तेबे अन्य गुड़िक जदि आम देखा सर्वमोट 4टी उपादान अच्छी लक्ष्य केन्द्रिक आनंददायी आह्वानमूलक एवं स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण बा स्पॉन्टानियस इनवॉल्व जहाँकि देन देखिए क्वेश्चन नंबर 135 शिक्षक शिक्षार्थी माननकु विषय वस्तु उपरे धारणा देवाई एकाधिक पद्धतिर व्यवहार कले कौन हम एकाधिक पद्धतिर व्यवहार कले कौन हम तेबे सठिक आंसर कौन हम शिक्षार्थी द्वंद्व पड़े शिक्षण फलप्रद तथा दीर्घस्थायी हम केवल मंथरगामी शिक्षार्थी उपकृत हेबे केवल द्रुत शिक्षार्थी उपकृत हेबे सठिक आंसर हम ऑप्शन बी हम शिक्षण फलप्रद तथा दीर्घस्थायी हेब शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा को परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया भित्तिक पंथा कुहाजिवार कारण शिक्षार्थी निज सहपाठी सहित भावर आदान प्रदान करे देन देला कि शिक्षार्थी वयस्क व्यक्ति भावर आदान प्रदान करे शिक्षार्थी शिक्षकों सह भावर आदान प्रदान करे उपरोक्त समस्त तेरे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा को डैश पंथा मध्य कुहाजाए एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जहाँ शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक शिक्षक केन्द्रिक पाठ्यक्रम केन्द्रिक केउटी नुहे तेरे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन डी हम आविष्कार भित्तिक पंथा क्या कुहाजाए शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर प्राथमिक शिक्षा स्तर रे कार्यकारी होई परिबा भली स्तर भित्तिक शिक्षण कार्यर एक तालिका डैश प्रस्तुत करिसंती क्वेश्चन नंबर 139 ऑप्शन सी एनसीईआरटी निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण कार्यर अंतर्भुक्त नुहे तेबे राइट आंसर कौन हम बारंबार कही कही मन रखिबा देखिकरी लेखिबा शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन उपरोक्त समस्त अंतर्भुक्त नुहे पचारिछि तेबे आमे यार सठिक आंसर दे परिबा ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त एगुड़िक गोटे गोटे शिक्षण कार्यर अंतर्भुक्त नुहे शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा केउ मानक द्वारा संपादित होई पारे शिक्षार्थी द्वारा शिक्षक ओ समग्र श्रेणी द्वारा शिक्षार्थी ओ गोष्ठीर सदस्यों द्वारा उपरोक्त समस्त तेबे सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन डी हम उपरोक्त समस्त पाठ्यपुस्तक कहा पई उद्दिष्ट शिक्षक शिक्षार्थी गोष्ठी विद्यालय ऑप्शन बी हम शिक्षार्थी पई पाठ्यपुस्तक विषय वस्तुर उपस्थापना और भाषार व्यवहार शिक्षार्थी मानकर केउं स्तर को विचार करी करा जाय थाए तेबे शिक्षार्थी मानसिक स्तर शारीरिक स्तर आवेगिक स्तर ना ऑप्शन डी अछि दक्षता स्तर तेबे सठिक आंसर हम मानसिक स्तर सामाजिक विज्ञान भूगोल रे व्यवहृत गोलक एक डीएस उपकरण र उदाहरण अटे पठन उपकरण कामचला उपकरण दृश्य उपकरण प्रदर्शन उपकरण उपकरण रु आपण निश्चिंत क्वेश्चन पाइबे दृश्य उपकरण दृश्य श्राव्य उपकरण एवं श्राव्य उपकरण प्रक्षेपित अणप्रक्षेपित एसबू रु निश्चिंत क्वेश्चन आसीबो एवं क्रियाशील उपकरण कौन क्वेश्चन नंबर 144 जो देखिबा तेबे सठिक आंसर हम ऑप्शन सी हम दृश्य उपकरण जो क्षेत्र में उपकरण संग्रह सहज साध्य नुहे सेपरी स्थले शिक्षक कौन करेंगे
ହାତଗଢ଼ା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିବେ, ମୌଖିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଥିବେ। ଅପସନ୍ ଏ ହାତଗଢ଼ା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନର 3 ଗୋଟି ଦିଗ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଡ୍ୟାସ୍। ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ରଚଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ବୋଧ ଶକ୍ତି, ପ୍ରୟୋଗ ଶକ୍ତି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଚଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 148 ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଶିକ୍ଷକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବର୍ଷରେ କେବଳ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 150 ପରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 150 ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଆଶା କରୁଛି ଯାହା କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।